ओम श्री परमात्मने नमः। अथो सप्तमोऽध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगं युञ्जनदस्सय असंशय समग्रं यथा ज्ञास्यसि शृणु। श्री भगवान कहले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम रे मोठारे आसक्त चित्त होई तथा अनन्य भाव रे और परायण होई जोगरत हेले तुम्हें जेपरी भाव रे सकल विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणयुक्त और समस्तंकर आत्मरूप मते संशय रहित होई जानी पारिबो ताहा सुनो। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्यम् अशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयो न्यज्ञत्तव्यामवशिष्यते। मु तुमको विज्ञान सहित एई तत्व ज्ञान पूर्ण भाव रे कहिबी। यह जानिगले संसार रे आउ किछि जानिबाकू बाकी रही जाए नहीं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्यति सिद्धये यत्तामि सिद्धना कश्चित् न वेत्ति तत्त्वतः। सहस्र सहस्र मनुष्यों मध्यरु क्वचित कही जने मोर प्राप्ति पाई यत्न करती एवं सही यत्न करुथिबा योगी मानक मध्यरु भी क्वचित कही जने मोर पारायण होई मोते तत्वतः यथा रूपे जानी पारंती। भूमिरापो नरो वायु खंमनो बुद्धिरेव च अहंकार इतान्यमे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरयमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम् जीवभूतं महाबाहो ययदं यथा जगत्। भूमि जल अग्नि वायु मन बुद्धि और अहंकार एपरी 8 प्रकार विभक्त प्रकृति मोर ही प्रकृति। 8 प्रकार विभक्त प्रकृति तो मोर अपरा अर्थात जल प्रकृति। हे महाबाहु, या ठारू भिन्न प्रकृति जहाँकि समग्र जगत को धरी रखी ताहा मोर जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति बोली जान। एतयोनानि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तुम्हें जानो जे सकल भूत एई दुई प्रकृति ही जात होइछन्ति एवं मु समग्र जगतर उत्पत्ति तथा प्रलयर हेतु अटे। अर्थात मु होउछि संपूर्ण तर मूल कारण। मत्तपरतरन्यन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतः सूत्रमाणि गणाविव। भिन्न हे धनंजय, मो ठारू भिन्न अन्य किसी भी परम कारण नहीं। सूतारे सूतारे मणि माने गुंथि होइथिला परी एही समस्त जगत मो ठारे गुंथा होई रहिछि। अर्थात एही समस्त जगतरे मु ओतप्रोत होई रहिछि। रसोऽहं पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रवण सर्ववेदेषु शब्दखे परुषनृषु। हे अर्जुन, मु हेउछि
ଜଳର ରସ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ସକଳ ବେଦର ଓଙ୍କାର, ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ। पुण्यगन्ध पृथिव्या च तेजस्वासी विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्मासी तपस्विषु। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ସବୁର କାରଣ ରୂପକ ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସହିତ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିର ତେଜ ତଥା ସକଳ ଜୀବର ଜୀବନ ଓ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिबोधि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତେଜ। बलं बलवतं चाहं कामराग विजर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ବଳବାନ ମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ କାମନା ରହିତ, ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଅବିରୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁକୂଳ କାମ ଅଟେ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तादशश्चये मत्त एव तैव तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ରଜଗୁଣରୁ ତଥା ତମ ଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ସବୁରେ ନାହିଁ କି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। त्रिभिर्गुणमयोर्भावौ वैरभी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ତାମସ, ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ବିକାର ତଥା ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ସବୁରେ ନାହିଁ କି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। त्रिभिर्गुणमयोर्भावौ वैरभी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ, ତାମସ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷାଦି ବିକାର ତଥା ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଗୁଣରୁ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋତେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। କାରଣ ମୋର ହିଁ ମାୟା ଆଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର। ତଥାପି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାୟାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। न मं दुष्कृति नो मूढ प्रपद्यन्ते नराधम माययापहृत ज्ञानम् असुरं भावमश्रितः। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପରି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ଲୋକେ ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଇଛ ଦୂଷିତ କର୍ମୀ ମୂଢ଼ମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनर्जुन आत्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଏପରି ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଜନ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मप्रिय। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ଏକନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। उदारा सर्व एवैत ज्ञानं त्वामेव मतम् आसीत स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। ଏ ସମସ୍ତେ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଜ୍ଞାନୀ ତ ସାକ୍ଷାତ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ମଦ୍ଭତ ମନବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ସବୁକିଛି କେବଳ ବାସୁଦେବ ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ଭାବ ରଖି ମୋତେ ଭଜନ୍ତି। ଏପରି ମହାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। कामौस्तैतैहुत ज्ञानं प्रपद्यन्ते न देवतः तं तं नियमसाय प्रकृति नियता स्वयं। ଅମୁକ ସମୁକ କରି ନାନାଦି ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ନିୟମ ଧରି ଭଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରନ୍ତି। यो यो yang yang tanang bhakta श्रद्धया चेतिर्मिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तामेमभिधमम्यहम्। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଏ। सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधानमाहते लभते च ततः कामन् यौवनविधि तन्हितम्। ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲାଭ କରନ୍ତି। अन्तवत्तु फलं तेषां तभ्यवत्यल्पमेधसं देवान् देवो यजो यन्ति मा भक्तयन्ति मामपि। परंतु ସେହି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନାଶବାନ। ସେହି ଦେବପୂଜକମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୋତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो मामव्ययम् उत्तमम्। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଉତ୍ତମ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଭାବ ନ ଜାଣି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ
मोते अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को साधारण मनुष्य परी जन्म हुई व्यक्त भाव संपन्न मने करन्ति। नहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढयं स्नाविनानाति लोके मामजव्ययम्। निज जोगमाया लुचि रही हेतु मु समस्त प्रत्यक्ष हुए नहीं, तेणु यही अज्ञान लोके मोते अजन्मा एवं अविनाशी परमेश्वर बोली जानती नहीं, अर्थात मोते जन्म मरणशील बोली भावन्ति। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, अतीतरे जो माने थिले वर्तमान जो माने अछंती भविष्यत जो माने जन्म हेबे से सकल जीवन को मु जाने, किंतु श्रद्धा भक्तिहीन कौन सी पुरुष मोते जाने नहीं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोह ने भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्वे जानति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार रे इच्छा ओ देश उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्वरूपक मोह जोगु समस्त प्राणी अत्यंत अज्ञान रे ग्रस्त हेउछन्ति। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्द्वमोहिना मृक्ता भजन्ते मादुरवतः। किंतु निष्काम भाव रे कर्म करुथिबा एवं पुरुष मानकर पाप नष्ट हो गलानी सेही राग द्वेष जनित द्वंद्व रूपक मोहरु मुक्त होइथिबा दृढ़ व्रतधारी भक्त माने मोते सकल प्रकार भजन करन्ति। जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वविदु कृष्ण मध्यम कर्म चाकिणम्। जो माने मोर शरण नहीं जरा और मरणरु मुक्ति पाइबाकू यत्न करन्ति सेमाने सेही ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्म एवं सकल कर्म जानन्ति। साधिभूताधिदैवं मं साधियज्ञ च देविदु प्राणाय कालेऽपि मं ते विदुर्युक्तचेतसः। जो माने अधिभूत अधिदैव्य एवं अधियज्ञ सहित समस्तंकर आत्म रूप मोते अंततः अंतकाल रे मध्य जानिपारନ୍ତି। अर्थात जेपरी बांफ मेघ पानी एवं बरफ सबु जल स्वरूप सेहीपरि अधिभूत अधिदैव्य और अधियज्ञ सबकिछि वासुदेव स्वरूप से जानिपारନ୍ତି। सेही युक्त चित्त भगवान मते जानिपारନ୍ତି, अर्थात मते पाई जाती। ओम श्री तस्मत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम सप्तम अध्याय। ओम